Ba'd. Alhamdulillah. Ambe ala tando ka ala fo ka ala barkada masami ya ka nema kurakuraya anye bi jumalum banna anan badin islama chama ye juma temni selimi siru kono mo bola minu segila law tala ka hinala mo were bola minu ka kenya fadina banala udobe dotoro sula ni wakatina ala sona manye duwo ke juma temni ko ala ka bi juma damma kenya ni lafiya la o yala ka nema le nafulo ta soro hakli ta soro fanga ta soro ambe ala barkala ka deli alibe akan jidi akan nema wula kan ke nema no wali malomba nyuma wi ya rabbi ala mo kela ambe salatu nema bambali ani salamu kisi nyini mansanyuma bani yoro ka ke danfon wula so herema kan kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so dongo sanma wanaka saba nyuma ani chewu ni muso munu bena son kani che bani nom na foka sarkiyama uli loma ambade islamawu an lameba nyumawu anga bijuma kutuba be borla lalili kan belebele kan lalili kan mi na be soro qur'ana suratan wurumblana la adamna a aya mugan ani fla ka jigi o lalili kan ni sabaw ko koni mo min be fe ka ala kira ka sarangana likan ko lame ako tumana kuye ni aya nu karanka jigi abe kumana ko mun kanga nyine maya sigimbe ni ne kan anga duye nyesuma anga rekiyama kunadia abe soro ni lalili kan nu la bara lela ambe allah taala deli ne mi ba fola du min ba lamena ala ka bara no yan kelengelen bey ala ko ni lalili kan nu folo la be kan ka kuma nyeshin kira le ma me kuma ni be kira manto be la jenilla kafu ala ko bismillahir rahmanir rahim ako wala tajal ma allahi ilahan akhar fataku uda mazmuman makhzula ako muhammadu ikana manalike kana talike bato fengberela allah taala ko ala kelempele bato be konya wa ala kelempele bato balia be toro si adamadema ni yere flele dan chugoya la ele be fene bato femi ma yere dan wa mile yere dan ika toro ta bulu ika here ta bulu a chama nanga bato fenu o an yere le be do tu kono ka an jena yiru nyini ka yiru tige kana ja ka kla ka yiri lese sagura mi kadan yere wi ambo le di yiri nuguma ambe soro sisen ka fen faga ka o jeli bon yiri nu kan ko son fo shetana be do ala ambanga here do dambe oma ambanga toro fanani do dambe oma o kama law talabina fo qur'ana kono suratul Luqman ketola ka denche lali akonde kana fula fara ala kan akuya lon ko flanga foya tonyoni bali flanga foya misalia surman do flenie ele yi den soro ay kuma la mede muso ye kono maduni karo kono do ka fono ka nyena mini ka dominike kono maya ko son ni kono maya te foite o dominu se ada ka shinyana uke kata lonkelen saya kilo saya denga dala demi koso o de nana soro ka boche ka suguna che ka della akola ka shinyana ke den koso ka hami den koso ka juruta koso o den nana ke fenye den ko kuile tembaye ele ni ne ka baya mankan o tumana be muke atara bagbere nyini ayerela atara fagbere nyini ayerela atara kotigi gbere nyini ayerela ka here be nyeshu olule maka buye be nyeshu le ma bana fala ay meri dimi mini bange babe asomina den fe ole halayala wa flanga foya be Allah taala dimi katimini beka parce que i fami dan i ba mi dan doron o yi soro i kan ko walmalo i bana o ma i miri ay toro mi lase o ma
jango ala min ki le dan ka soro tuté ka sawra di ma min ka ale Allah taala dia ka nyakse di ma ni milliard bo na ya boshila milliard se ki ke nyatigi aye tolo di ma be menike na ko boshila duen bay bo se ka menike ka hakli di ma ya boshi min no anyambo lu kenyana aye sen di ma be tagama kata yoro la min ki dia aya boshi min no la anyambo lu la ona nyona o ka bala ka nema ula min ti se ka jate ka ban to ala ko lalili kan folo ko ngana fla farade ala kan bele mana wara chogo chogo jija kana du flanga fo yala imana sere jugu nye chogo chogo ya lonka fo fem be fla be soro qur'ana kono wa fem be fla fana be soro anga yiri ula anga krisi nyuma ula no dana yorom na dai kana te mo kande anga kambre den chama be minu ka nyine ma chen flanga fo ya koso nan folo nata koso tuma do la jugu nye sranya koso tuma do la koroto ko jugu ya koso ambeta bara jugu ke ka fendo soro ala ere tu ya lati ko iba soro wallahi tuma cheni ke mo jelje lebe minu tra flanga fo ya ke ka garzege nyini ne ba do wulon wallahi drome krentigi ya o make Dieu ma soro warkia ma fana chena mo jelje lebe min ko nyato alama ana klala ka fendo ma fo mo ka ba ko yala ku ye muke ka ni soro inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab ala lebe mo so mo mi ka dia flanga fo ya toyi la lili kan folo ko en dia flanga fo ya ko ambadi ni tu boli batula doli ay to soro ko sebe ni mo tu bona koroti la tu be na lele fe anya bana bagato nya min bona koroti la be kene ala barkala ayat le ka ay to soro ay nan folo soro ay buyen soro aka barala ma tu be boli leçon ale nana to la on nana yere bo abe fen lo aya ka manya ale re wulila ka ta jotigi nyon brefe o lon kana o ka region o la o nyonte atara jia wole bara wole be kan ka fla bo sisen ka ale re ko wala sa ka kene e kuma la mende abola ka dugula ka ta o jotigi nyon fe atola yi aye chibla a dogomso denke mi ba fe boli bara makaranya la aka karande mi be no ye alere balmamso denche yi ole ba bolo ole ya la bon petit abole blakata flatige tu kona baka ko chama chimiseni be ole boke ana muso folo le wulila kata yoron na flaka yoro lambadu aye mo blako kata adenche wole kana adenche nana abe fe ka kuma den fe ma abadi mamso den ni fa te fe muso ibo akalama akwa muso makonya jibla nyengena muso tara jibla nyengena ani denche ma ko denke ma ko ntse kan ere ko na ibe na tanku odo na nyengena o flappe ala yo sabana yi denche ma ere ni la kali aburge ka saya ko fe akwa aburge ko ama akonye chibla ma kuye na ma ko le bila me fe ka kuma me fu nyina ni chuente chue mi ko mo le fu nyina akwa be fo fe mako boli do ko jo flanga foya slawo sla fe na be batoni alate akonde kwa toyi akuyi bene lon ele ben lon ntu be nyami ma ntu be komunke bi ne le flene mbe bana minante bo ala mbe sala wankuna boyala ako boli ye ya to yala batu nala dana yoro mine ka kola dai akukana te mo kande akontu ki wole ka mifu no lo boya mamie aborunke sala ale kala salama bayde ale redda le ni kisan la kali wallahi yara be flanga fo yala kan kisa toroma ebe ala bato ebe ala soso san wa kele ay kuma la mede e nana son ala la tle kele abi fara kuna dia jonka
abe ya faima abe kla ki kanu ki fara nyiuka karigine dima wallahi ele mi ya soso san bi konodo tele kele mi tola isayala itubila la be ya fay imaki do arigine kono ka fo itala mais ibe boli bato san wa kele boli tana ni blala la tele kele seconde kele pe na mi nye chiki kenye kle abi muluku kila sigi sokono walma abi faga boli e boli sona jelle kunchi flanga fo ya lan kisama lalili kan flana la ko chodi aku wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan imma yablughanna al-kibara ahaduhuma imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wala tanharuhuma qul lahumā qawlan karim ala ko silamaw ako nya latige min natse ka yeleman tuguni wa madam na kira manto made depuis Allah taala e dué dan ka ci den u ci damna ayni sariya ne sige woye muye ako foyi kana bato ka farale ala ka bana antemno kan ay mun tugula nambe worole la ole ko anyenya ambange bagawula anyenya ambange bagawula ako surtout imma an yablugana indaka al-kibara aduhuma wa kilahuma ni bange baga fla dola kelen korola ibulu parce que muna koroya be fo bange baga ko ka gbele mais ni bange baga koroya la to be tim gbele ya la li bange baga la do man rode mais na korola ha o fana ni ka juwa be ole a dangereux yi den jelle be min ba bange baga la do ma mana koro aye bara nyuma mun ka ba be chien ka kla ka ke danga de o ka cha de bange baga mana koro adama de chugoyali ala ko te suratu yasi wa man nu'amiruhu nunakisu fil khalqi afala yakilun afala takilun ala ko mogo nanyi shimaya nanyi janfa shife ambi segi ko o korobe di adama de be damna lanfolima ni shi janfa la be kla ka ban ka ika ko laban wala be kla ka lanfole fo ka se lanfo dana o lanfo konona na hakli be lanfo mogo mana koro abe compliqué ala daro be boya na ko agbela bisina ba fo kale mo fo na ko kwate nanji fe bi kwa be chiaji le fe abo keleke bi abe ba de la ba fo kwa bana sina be chiaji ka ba fo kale ma fo ka be chiaji dum ni make de hakli ma be blay bangi bala ala ko tumana bangi baga fla hina wala nyawla mais na dola kele yere korola ibulu walma o fla ako kuma kana fo ma hof muna parce que wati lo ka kuma kacha kana fu bangi baga ma wof nan lola ya ni an lola ya demun bey danga de un problème te demun ko biya manchiade surtout anga kamere demun fleni e balé les quartiers la nyon fani nyuma donate ma bange baga kana fani kele mi baye bakana o kele ni fani santana bache 140 longolo sambra peri kura le ba sena ka sunguru de nyama ke ka sunguru de nyangami mais ite sambara suya flaye abase na sankono la sambara kele mino sambara kele ni danga mainde o danga le banga kambre de chaman ko alebe borbor la karamo ko ka nasi nyini amana taga ya tebe amana ategbele ya fona yere ni ka nasi ku karamo kansa na edo ki ya bem na lere ko tote nyami fona bole dangali ijanto dangala den kurana be se fem bela mesiga kan kurana be se ko bela foko fla kurana te se hakela kurana te se dangala la kurana dese la fem fla mina ole boyi sino a part ça be se ko bela ni hake yi soro anni inani moromoro kramo ke wali uche ka drege ba kono hake bi tache ni danga bi ko anni kurana nonina ka jidi mai kami ka ila jiga barko ngono danga bi samakila boki itache ala ankisi danga made danga mai ala ankisama anga sunguru de mun be ambi ay kana so alu balku yani kofe
aba wo ye jima dunia kana soama ay balukuyani kofe ay programme ka ka école wakati munna ay ba o ka fere ke kana wardoma ay here benyini kana dai bange brama kambere de bara do be akeloti la parce que ka karam min ke o barate ni tuendi ini bara min ka kan o te ni tuendi mais iba korola ele bena na bara isa wona bara soro tumajuma ki balado ki falado na tolo ma wotro boribi iba ni fa nyaji chebi wallahi yala ti faga fa bibla joro bala e ka wotro boro be ka exemple to ma charbon frebi no le kakan ki ba jususuma ki balado ka hina la ka deme bonsara la asegele fede ibena musogoroba to troko na fana be sa e fana be laban ka bara ke ki de balo ini bara mi ke manka ebe do we nyene ma be ta to chogo do laiti nya shite surama karama na fle karam bale kala hakli kadi abe kolon akiyanne me nyene ma be ta to chogo do laiti dangale ya shaman ku yala kan kisi dangama ala ko tumana kana fen fla bato ka farale ala kan wa ijija ibange baga fla yo ladu de dien ibange baga ya sawo fo ima wole kakan ikela mbo yi fo bange baga sawo ye ka de na kwa fo ye fo le ko ako karisa ko te ko aba wole ni ya fo abayina na kuma na babla abe fo le mako demberebre e karisa le kanike no afata kalama ni afaka lon no ateso wole denyuma yi e me karisa kanike ayta fo abayina bamsoto yi ama fo yola anu ere ya deli kafsa baka deli ita chene makosala ala hakli madama lalili kan sabana utman ala ko chogodi ako rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu solihin fa innahu kana lil awabin ghafura ala ko utman ale ala ba abe fen lon femi be an jusukuna yoko bayde wa aqrabu minkum wa aqrabu ilayhi min hablil warid walaqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ala ko kwale ala le kanda ako femi be jigi an kono seconde mogo milliard mi be dukulu kan seconde kelengelen be mi be jigi kono ala ko ka kalo ibe fo anyina munela angana na yere nege an hakli la kwambe kan ka ala le nege walma ka mogo le nege ijija be min fola idala ani ka kewali we kekele no kele kuna diala kuma chen kuma masiri kuma nyuma hakli ube sigidi kuma me ole be boyle da me bara mi be kilibolo duguma one o tekele de ala ko min ban kono ale ala le balo wale Allah taala ye ya fa baga baye joma tubi bagaw ma wabin bogo mun bo yere la segi alama anyeke tubi bagaw ye anya ngeni usane anyanga bara unya anama de chama be ibe kodo ya ka kula bi kabako ya modo be ibe na de ye chogodo la ibe kabako ya iba lere ka nyine ma ta chogo ibe kabako ya kwa parce que quand mi be bola da sawra mi bala ni ko be kan ga ta sara mi kan kelinte achama ngeniele ijantu ngeniela be mo chien ki ko chien wallahi den do be segela foite bange bange ngeniele baka wallahi mo do be nyani na dogorete akonona anako ngeniele be nyona ala ko tumana rabbukum atigi ala alamu bima fi nufusikum ala taala le be lonike fena mimbe awjusukuna de menay kala tubi baga ala ka yafo ba ala kala yafambema ala kala yafambema ala e muntugola ako wa ati zal qurba haqqo wal miskin wa ibn as-sabil ala ko kwa ye dilike ay masurunya baga wala ka hakela imasurunya baga ku ya ka hakedi semin bile elebe joromna elebe balo chogomina Allah taala e nema la ile machogo munna kanana ele balma uye la halaya dola fuwariyate la
k'a fɔ fuwari lo banna baara ma o tɛ fo k'a préciser le k'a fɔ i badenw le o tɛ fɛ ka baara le kɛ o tɛ tiɲɛnikɛlaw le o fana ni tɛ mais ka hɛrɛ sɔrɔ k'a kumaniya mɔgɔ ma min ni a ka kan kojugu tɛ ka s'a la hadisa dɔ bɛ ko dɔ i fu le hadisa nin ko cogo di ni mɔgɔ o mɔgɔ ye hɛrɛ sɔrɔ a ye kuma lamɛn dɛ i ye nafolo sɔrɔ ka saraka bɔ mɔgɔ wɛrɛw la ka hinɛ mɔgɔ wɛrɛw la ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ele bɛ kan ka baraji le ɲini ni o ye k'i balimaw to sɛgɛ la ko Alahu Taala mako t'i ka saraka la Ala mako t'i ka saraka la Ala ko ladilikan sabanan naaninan a ko an ye hakɛtigi bɛɛ ka hakɛ d'a ma jɔn Ala fɔlɔla jɔn de la o le y'an badenw ye zal kuruba i badema i ye baara sɔrɔ société dɔ la i badenw gbɛrɛ i yɛrɛ la bɛɛ b'i janfa i baden t'i janfa o siya dɔw bɛ yen i ye hɛrɛ o hɛrɛ kɛ o ye n'i nana sisan kana fɔ ko terrain filɛ yan nin terrain feereta bɛ yan se dɔ b'ale ye a t'a kelen ta san a b'a fɔ k'a bɛ terrain 20 de fɛ an mana bɛn terrain 20 ko la dɔrɔn a b'a badenw wele fan bɛɛ karisa terrain feereta bɛ yan de a y'a kɛ joona ye na mɔgɔ wɛrɛ kana san e bɛ sɔmi b'a ye quartier kɔnɔ o dama le bɛ quartier la a dɔ mana butiki dayɛlɛ bɛɛ bɛ sanni k'ale de fɛ i mana dɔ place di dɔ ma k'a ye sigi i ka da la yanni dɔ na a b'a fɔ ko n balimacɛ dɔ bɛna na sigi n gɛrɛfɛ yan baara mana sɔrɔ min bolo o bɛ négocier ni patron ye k'a baden dɔ bila a gɛrɛfɛ a ye yaala Côte d'Ivoire entreprise la n tɛna siya tɔgɔ fɔ mais n'i y'a mɔgɔ kelen ye yɔrɔ yɔrɔ la i labɛn i bɛna 10 ye i bɛ 20 ye a y'a filɛ janfa bɛ se ka lɔ o ma la mais dɔ bɛ bila baarada kun dɔ la san kelen de bɛ yen i bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta k'o bila baara la i bɛ mɔgɔ wɛrɛw kan k'o dɛmɛ i badenmaw bɛ yen i fa bademadenw bɛ yen i ba balimadenw bɛ yen o si tɛ bila baara la ele bɛ minnu ta sen ka na don baara la sini olu bɛ caya ye o bɛ tila ka jarabi jɔyɔrɔ la o bɛ janfa labɛn Ala b'i labila o b'i gbɛn i ma i badenw dɛmɛ mun kosɔn o kana na ɲa o kana hɛrɛ sɔrɔ o le o ne b'o fɔ bɛɛ ye mɔgɔ ka kan ka mɔgɔ dɛmɛ n'a dɛmɛ se b'i ye n'i m'a dɛmɛ hasidiya le i tɛ fɛ la i ɲa le kuma t'o la donc c'est pas la peine n'a fɔ an na non ne tɛ mɔgɔya juguya hɛrɛ contre la ne bɛ hɛrɛ le fɛ bɛɛ ye nkalon de n'i bɛ hɛrɛ fɛ bɛɛ ye i ɲana i bɛ se k'i badema min dɛmɛ fuwari tɛ tiɲɛnikɛla tɛ n'i m'a dɛmɛ i tɛ fɛ a ye ɲa le wa n'a ɲana a bɛ gan i la o le bɛ problème nin ye i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ n'i y'a ɲani a bɛ n'i tɔɔrɔ c'est obligatoire parce que ka ban ka mɔgɔ dɛmɛ kan ka mɔgɔ min dɛmɛ a dɛmɛ se b'i ye i fana k'a lɔn n'i k'a dɛmɛ a bɛ ɲa fɛn min b'i ban ma dɔ wɛrɛ tɛ hasidiya le n'i m'a kɛ Ala b'a kɛ n'Ala y'a kɛ a bɛ gan i la i n'Ala bɛ bila ɲɔgɔn na donc an y'an jija an ye hakɛtigiw ka hakɛ an y'a d'o ma Ala ko cogo di zalikuruba ko o tuma na an badenw Ala ye mun tugu o la wal miskin a ko o tuma na fangandanw an y'an janto ka hakɛ la dɛ nafolotigi caman b'a yɛrɛ nɛgɛ o cogo de la c'est-à-dire ni ko nafolotigi dɔ ma saraka bɔ hinɛ fangandanw dɛmɛ i bolo labɔ i ye ɲumanya kɛ i ye funusereya a dɔw bɛ sigi ka calcul kɛ mais est-ce que ninnu y'u kun bɛ yen wa est-ce que tout va bien dans leur tête ale bɛ mun faamu a kelen de y'a ka nafolo ɲini ale le sɛgɛla k'a ka nafolo sɔrɔ a t'ale a tɔgɔla fɛn na halala le ale y'o ta k'o di mɔgɔw ma ten wa Ala hakili ɲuman d'a ma an baden silamɛw nafolo ye kabako fɛnba ye makamatigi kumana nafolo kan a ko kabako ka kabako nafoloko la o le ye nafolo tɛ hɛrɛ si sama k'a lase ma a tɛ tɔɔrɔ si ɲɔnti k'a bɔ i ma fo nafolo ye bɔli bolo nafolotigi karisa ka ɲi nafolotigi karisa ye mɔgɔ ɲuman ye a kelen pe ma deli ka ɲumanya o sɔrɔ k'a ka nafolo to a kun nafolo min bɛ bɔ i bolo k'a di mɔgɔw ma i bɛ tanu o de kosɔn i bɛ bonya o de kosɔn i bɛ diya mɔgɔw ye o de kosɔn i bɛ Ala sɔrɔ ni o le ye i b'a arijinɛ sɔrɔ n'o le ye walahi Seydina Usman tun bɛ nafila seli
abe shina flase lali Usman fagala muso be kan ga mankutu ako ni Usman ye safo seli ni seliji mi ye akwa be fajiri seli no le ka yira sunogo sufo tuti abe qur'ana karane kadaw abe qur'ana karan Usman kana tigela ka jeli bon qur'ana le kan isiri kono e aka sokono mais Usman ye ni beke kera ye na kana fo Usman ma ko bara mi ka die dukolo kan ke flanga foya ki dia jeneya ki dia ko ka dile Usman ya ke ala te dimile matudo bana ay nyingali ke kwa masorola mu de fe sino kera demso fla sigila chemi ko le Usman ye amake sabashi saba do makira re demso soro kasigoku malere a soro kelen sala ay kelen furu o sala aklala ka dobore furu o frani sala kira ko kwa ni demso be bolo fo tan ni dobe samba di ma ele branumali me kira ko Usman ma lomina ma dora Usmanu ma amila badal yom abola saraka bole fe an janto saraka la de ala ko kwaye miskina wayo ka hake doma nala eseki ye mo son nala eseki ka domini soko na chaya ye dobo la yadi mo nala eseki ibarake fanda unyeji cheoroi nala eseki o mana mankutu fe fuila ay foko karsa saraka bolale abana kuma bana le débat est clos maintenant flotile o kwa be seli o kwa nyakoro kadi o maita no folo nan flotigi tanke amafui makube soni ke be hina ali be o maita no folo don lalili kan nanina Allah taala ko chogodi ako wati zal qurba hakoho ay badema o ka hake doma ay hina ula ay kana to wala flenfle kay to sela ay kana to e falia bara o ke maile mabara o ke kasura be nan fulo la abese ko deme wa ay miskino franka hake doma bita laba ay stama dew ayo lu fanani ka hake doma juma nata inshallah amena temini lalile kan toye min be nyefe o fanani ka gbele kuma dola o fanani nafaka bontuguni katima ala en mi fo aquli qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الذي اصطفى سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères, chers sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce immense et infinie sur nous. Cette grâce dont nous ne saurions dénombrer. Et nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons et ceux et celles qui les emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde beaucoup de Juma dans la santé et la prospérité. Qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Chers frères et sœurs en islam, la thématique de ce sermon porte sur le 17e chapitre du Coran intitulé La marche nocturne. Là, le voyage nocturne, qui est le 17e chapitre du Coran. Au verset 22 de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des conseils d'une importance capitale pour le musulman, tant dans sa vie ici-bas que dans sa vie de l'au-delà. Quiconque suit ces conseils-là à la lettre, les met en pratique, sera parmi les heureux et les gagnants de ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la mise en pratique. Le premier conseil, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci au verset 22 et suite. N'assigne point à Allah d'autres divinités, sinon tu te retrouveras méprisé et abandonné. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'entre eux deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf et ne les brusque pas.
mais adresse-les des paroles respectueuses. Chers frères et sœurs en islam, le premier conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, d'abord concernant ces versets que nous allons détailler, les savants nous disent ceci, les sahaba, les compagnons du prophète, quiconque a l'envie de lire, de voir le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lit cette sourate-là. Plus précisément, les différents versets que nous allons détailler tout à l'heure. Allah dit dans ce verset de ne adorer que lui. Adorer autre chose que Allah, c'est une trahison. C'est une injustice. L'exemple parfait de cette injustice, la femme qui est tombée enceinte, qui a supporté sa grossesse dans des difficultés, les nuits blanches, elle ne fait que vomir. Elle mange parfois des choses qu'elle ne mange jamais si ce n'est pas à cause de la grossesse. Elle va supporter tout cela jusqu'à accoucher l'enfant dans les difficultés. Et après avoir élevé cet enfant-là, il devient quelqu'un d'aimant et cet enfant regarde sa mère droit dans les yeux, son père, et leur dit que vous ne méritez pas être moi mes parents. Je prendrai X pour mère et X pour père. La douleur, la souffrance, le désespoir, le chagrin que cet acte-là peut causer, va causer à ses parents. Essayons ensemble d'imaginer. Malgré que ton père ne t'a pas créé, ta mère également ne t'a pas créé. Le simple fait qu'ils t'ont mis au monde et tu leur dois reconnaissance. Les priver de cette reconnaissance, regarde la douleur, la peine que cela leur fait. Et c'est la même chose, voire plus pire que ça. Lorsque un homme adore autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Les idoles qu'on adore, c'est nous-mêmes qui allons couper les tranches d'arbres, leur donner la forme que nous-mêmes nous voulons. Quand il est dehors et qu'il pleut, ton idole ne peut pas se déplacer seul pour entrer dans la maison. Ce n'est pas possible. Quand tu le jettes à la poubelle, il ne peut pas revenir de lui-même. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune force. Donc, adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Plaçons notre confiance en Allah. Tout bonheur qui ne peut être obtenu que par, comment on appelle ça, que par adorer autre que Allah, il faut renoncer à ce bonheur-là. Il ne faudrait pas, à cause de la peur que tes ennemis te fassent du tort, il ne faut pas adorer autre chose que Dieu. La protection totale vient d'Allah. Le bonheur total infini vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cela. Deuxième conseil, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Ça, c'est concernant les parents. Je termine par cela, vu que le temps est imparti. Allah dit qu'il a décrété qu'on adore aucune autre divinité à part lui, mais qu'on soit bien envers nos parents, reconnaissant envers les parents. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des grands diplômes, qui ont vraiment des diplômes avec lesquels normalement on ne doit même pas chômer. Voilà, je ne suis pas en train de balayer le problème de chômage d'un revers de la main. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Certes, le chômage, c'est une réalité. Ça touche tout le monde, certes. Mais souvent, la plupart de nos jeunes qui se plaignent que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas et ça n'ira pas, c'est lié au fait qu'ils sont des enfants maudits. Ton père t'a mis à l'école, il t'a mis au monde, il t'a nourri, logé, soigné quand tu es malade. Ta mère également a enduré toutes ces années de souffrance à cause de toi. Aujourd'hui, tu es le plus grand sapeur au quartier. Regarde ce que ta maman porte comme vêtement. Tu sais acheter un spaghetti pour donner aux filles au kiosque. Mais maman, voilà poisson, il faut mettre dans la sauce, c'est impossible.
Combien de fois tu as acheté iPhone pour donner à ta copine? Mais combien de fois tu as acheté un seul portable de 10 000 pour donner à ta maman? Quand son portable se gâche, c'est fini. La belle n'a pas de téléphone. Et ça peut rester comme ça des mois. Mais quelle que soit ta situation, quand ta copine t'appelle, elle doit aller se stresser là. Tu crées chez sur os, n'est-ce pas? Et donc, c'est la malédiction. La plupart de nos problèmes ici, c'est la malédiction. Nous, les jeunes, wallahi. Un enfant qui est obéissant, qui est soumis à ses parents, qui fait tout ce qu'il peut pour rendre ses parents heureux, pour rendre ses parents joyeux, qui fait souvent l'impossible. Wallahi, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner une porte de sortie. Je me rappelle le général Ablaye Coulibaly à son temps. Il disait ceci. Quand eux, ils allaient à l'école, ils partaient d'abord laver et faire la vaisselle dans les restaurants, dans un restaurant sénégalais. On leur donnait du riz à manger. Ils vont à l'école. C'est dans ces situations-là, les grands que vous voyez aujourd'hui là ont vécu. Wallahi. Quand ils ont un peu, ils vont avec ça à la maison, ils vont donner à leur maman. Ils vont à l'école, il va cirer chaussures pour donner à ses parents. Aujourd'hui, quand tu mets ton enfant à l'école, il ne doit plus rien faire. C'est ça? Surtout ceux mêmes qui disent qu'ils veulent jouer ballon, là c'est gâté. Là, il dort jusqu'à 10 heures parce qu'il doit jouer ballon. Tu ne peux même pas ramasser un peu les saletés au quartier pour avoir un peu pour donner à ta maman, pour la soulager, pour l'épauler, pour l'aider un peu. Parce que toi, tu dois jouer, donc tu ne veux rien faire. Parce que tu as tel diplôme, c'est tel travail que tu mérites. Tu ne peux même pas faire des petits boulots pour pouvoir joindre les deux bouts pour aider tes parents. Donc, faisons en sorte que dans notre vie, là, la chose qu'un jeune doit éviter dans sa vie, c'est la malédiction. La chose qu'on doit se battre pour obtenir en premier, avant toute chose, c'est la bénédiction des parents. Même si tu ne crois pas en Dieu, si tu es béni, tu vivras heureux sur cette terre-là, wallahi. Mais peu importe ton niveau de foi, ta lecture de Coran, tes prières nocturnes, si tu as eu la malédiction des parents, tu es foutu ici-bas comme dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde beaucoup de Juma, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères.